कन्स्ट्रक्शन तुमकां हांगा आपोवपाचें म्हटल्यार एकूच कारण तुमकां खबर आहा सुप्रीम कोर्टाची 2011 जी ऑर्डर जाली आख्खे इंडिया खातीर जाल्ली आनी तितून क्लियरली मेन्शन केलां की इलिगल एक्टिविटीज इलिगल कन्स्ट्रक्शन अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन ऑन कॉम्युनिटीजात लँड एंड गव्हर्मेंट लँड हे क्लियर करपाक जाय पूण हे ते क्लियर ना करता हांगासर वोट बँका खातीर सगळ्याक तुमी पळयता आख्खे गोंयभर अशी खंयचे कॉम्युनिटीजाचे व्हडले व्हडले जागे आहा पळय 2-2 लाख 3-3 लाख 1.5 लाख जे एक्वायर करतात मसुंडे खातीर जावं आनी कसले प्रोजेक्टाक आनी थंयसर पयशे घेवन तांकां असली इलिगल बस्ती बसयता आनी थंयसर वोट बँक जाता आनी तेजेर कोणूच एक्शन घेयना आनी ही 2011 जी ऑर्डर आहा पळय ती थंय म्हणजे डस्टबिनान उडयल्ली आसली हांवें तेजेर फॉलोअप करून कंप्लेंट घालून रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक कंप्लेंट घातली आनी तेजेरसून म्हाका तेंच्यांनी म्हाजी कंप्लेंट काडली आनी नॉब कलेक्टराक फॉर्वर्ड केली आनी तेजेर हांवें ITI घातली आनी ती कंप्लेंट जी कितें जालें पळय तेजेर हांवें विचारलें आनी ते विचारले उपरांत म्हाका 1 म्हयन्यान तेंचो रिप्लाय येयलो की आमी सगळे कलेक्टरांक बार्देस म्हणजे नॉर्थ आख्खे डिस्ट्रिक्टाक म्हणजे नॉर्थ गोवाक तेंच्यान जितले डेप्युटी कलेक्टर आहा पळय तांकां ऑर्डर मेमोरंडम काडला आनी तांकां सांगला की तुम्ही ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जी आहा पळय ती इम्प्लिमेंट करा आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन आनी त्या भायर गव्हर्मेंट लँड एंड कॉम्युनिटीजात लँड हेजेर कितें आहा पळय तें क्लियर करा एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आनी तांकां सांगला की मंथली तुमी हेजेर तुमचो रिपोर्ट आहा पळय ईच केस एंड ऑफ द मंथ सबमीट करूंक जाय म्हणटकूच हे आतां कितें जातलें हे आतां म्हणटलें आमी मंथली रिपोर्ट कितेंय घालतले पूण तशें जावचें ना हांव हांकां हे फेक रिपोर्ट बीन कांय घालून दिवचो ना हांव म्हयनो सोंपलो की हांव 5 जागेर 4 म्हयने हांवें तांकां 5 म्हयने दिल्ले 5 म्हयने दिल्ले तितूंतल्यान हांव 4 म्हयने ITI घालतलो हांकां 5 जाग्यार ITI घालतलो म्हणजे ह्या म्हयन्यान आख्ख्या नॉर्थ एरियेन हेंच्यांनी कितें केलें आतां बार्देशाचेर म्हापशा पुरतीच ना हो इशू आख्खे गोंय पुरती इशू आहा आनी ही जी कॉम्युनिटीजाची जागा आहा पळय ती गोंयकारां खातीर आहा ना ह्या वोट बँक भायल्या लोकांक हाडून हांगा बसोवपाक तांकां भायल्या लोकांक हाडून हांगा बसोवंक जाय आसलें जाल्यार तेंच्यांनी तांकां लिगली प्लॉट दिवपाक जाय आसलें आनी तशें प्रोविजन आसा गव्हर्मेंटा कडेन करपाक पूण हे तांकां करिना हे तांकां कित्याक फटयतात पयशे घेतात ते म्हाका कांय खबर ना हे तेंच्यांनी तेंचे मनीस बसलेले तांकां विचारपाचें तांकां कित्याक फटयला पळय तेंच्यांनी हांव तेंचे म्हणिना की घरा मोडूंक जाय पूण तांकां लिगलायज करून दिता जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण अशी ही इलिगल वोट बँक जी केल्या पळय ती सगळी काबार जावपाक जाय जेणे करून गोंयकारांक न्याय मेळपाक जाय हांगा गोंयकारांक रावतल्यांक जागो ना हांगासर आनी हे बरे बरे एरिया आसात पळय ते भायले लोकांक हाडून बसयल्यात आतां तुमी पळयता म्हापशान सगळे कंजेस्टेड जाल्लेले आहा एक हांगासर पार्किंग करतले जागो मार्केट भायल्यो गाडयो मार्केट फूल जाता कसलोच प्रपोजल ना आतां 40 वर्सां जालीं म्हापशान तुमी पळयता आमदार कोण आसा आनी MLA कोण आहा ते डेप्युटी CM सुद्दां म्हापशेचो तेच्या पयलीं CM म्हापशेचो आहलो म्हणजे खोर्लेच रावतालो तरी म्हापशेची दुर्दशा कशी जाल्ली आहा पळय 20 कावन्सिलर आहा तुमी पयल्या म्युनिसिपालिटी कसले प्रोजेक्ट येता ते थंयसर रोड वायंडींग कितें जायना फुटपाथी रोडाच्या जाग्यार फुटपाथी बांदतात पार्किंग करतले जागो ना हे असले प्रोजेक्ट त्या भायर जॉब स्कॅम जाल्या सगळे असले स्कॅमाचे स्कॅम चालू आहा आनी हे 14, 15, 16 आनी 3, 2 आनी 1 आनी 6 हे वॉर्ड म्युनिसिपालिटीचे वॉर्ड आसा पळय हितून सगळ्याकूच इल्लिगल बस्त्यो जाल्लेल्या कॉम्युनिटीजाचे प्लॉट सगळे आडयलेले आहा आनी वोट बँक करून हे 14 ते 20 वॉर्ड जाल्लेले आहा ते आतां 20 ते 14 जावपाक जाय परत म्हणजे हे जर इल्लिगल बस्ती खाली जात तर सगळे क्लियर जातले आनी जेणे करून म्हापशा खातीर 2027 जे आहा पळय ते म्हापशा न्यू कॅन्डिडेट मेळपाक जाय आनी हे जे डोंगर जे एरिया आहा पळय थंयसर गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट हाडूंक जाय कित्याक म्हापशान जितली ऑफिसां आहा पळय सगळीं काडपाचीं आनी हांगासर बरो प्रोजेक्ट घालपाचो ह्या डोंगराचेर गंगारंगार केला पळय तो डोंगराचेर सगळो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडूं येता थंय पार्किंग करूं येता आनी जी म्हापशान जी ऑफिसां आहा पळय आदली बिल्डिंग मोडोवंक पावल्यात त्यो मोडून थंयसर न्यू प्रोजेक्ट घालपाचो आनी ती ऑफिसां लिजाक दिवपाची गव्हर्मेंटाक तितून आनी रेव्हेन्यू मेळटलो आनी थंय पार्किंगूय प्रोजेक्ट करूं येता हितूंतल्यान आमदाराक आपले बल्सांतले पयशे मोडचे पडना ते गव्हर्मेंटाचो फंड टॅक्स पेयरांचो फंड हो तेणी यूज करून म्हापशेचें डेव्हलपमेंट करूं येता आसलें हे आतां तुमी पळयलां तुमी रिपोर्टर आसात हांगासर पूण खंयसरूच तुमकां कांय दिसना सगळ्याक वयतात ते गाडयो
गाडी गेली का त्याच्या फाटल्यान गाडीच्या फाटल्यान कचरो उठता, तो तुमच्या लोकांचेर उठता कचरो, तेजेर कोणूच लक्ष दिना. म्युनिसिपालिटी स्टाफ आसा कचरो व्हरता, सगळे आपूण तो कचरो थंयसरता, ते खंय झाडू मारतात, कोणाचे कचरो भरतात ते तुमकां काय खबर आहा. सगळे वचतात थंयसर ढीग पडलेल्या. तेका लागून तुमी पळयता हे वोट बँकाक लागून हेंची आयती वोट बँक आहा, तेका लागून म्हापसाचो जो आमदार आहा पळय तो कांयच पडलेना डेव्हलपमेंटाचेर. तेका लागून ही बस्ती जी आहा ती हाली जावपाक जाय, जाल्यार म्हापसाचें डेव्हलपमेंट जातलें. आनी हांव खंयच्या एमएलए पार्टीच्या अगेन्स्ट ना. म्हापशान समज बीजेपीचो दुसरो कॅन्डिडेट दिता हांव तेका सपोर्ट करता, पूण न्हू ह्या कॅन्डिडेटाक, कळ्ळें न्हू. जय हिंद. स्वप्नील जो आसा पळय तो आनी एक भितरली गजाल आसा. फाटीं आनी एक फोटो व्हायरल केल्लो पळय उक्तो कावन्सिलराचो, तो स्वप्नील कावन्सिलर नंगा फोटो कावन्सिलर का तो बी ते प्रायव्हेट स्टेजीला आहे. कोण कित्याक ते मोबायलार हांवें तेजो फोटो बिटो काडलेलो आहा, तो कोणा एक बायले वांगडा आसगांव तोय फोटो काडला. म्हाजे कडेन तेजे सगळे एविडन्स आहा, म्हाज्या अगेन्स्ट कितें षडयंत्र केल्ले पळय सगळे आहा. मेरे से पैसा लेके वो लोग ऊपर देता था, एमएलए का नाम लेके. त्या भायर तेंची पार्किंग जी मार्केटान चलता पळय ते सुद्धा एमएलएचो पैसा आसता भितर, ती सुद्धा रिकॉर्डिंग आहा. तेका शेअर कितलो जाय, एका कितलो जाय, सगळे उलयला, मागीर सगळी रिकॉर्डिंग आहा. म्हणून जेणे म्हापशान जितली इल्लिगल एक्टिविटी चलता पळय ते सगळेचो शेअर ईच एंड एवरी कोण थोडे ठरावीक कावन्सिलर आहा ते कलेक्ट करता. म्हाजे कडेन तुमकां जाय जाल्यार पेनड्रायव्हचेर घालून रिकॉर्डिंग दिता, तुमी आयका वचून तुमकां कळटलें खंयसून षडयंत्र चलता पळय ते. सोप्याचो मार्केट सोपा आहा तेजो हप्तो वयता. तेका लागून मार्केटान म्हापशान कितें एक्टिविटी कांयच जायना, फक्त हप्त्याचो हे चलता कावन्सिलर आनी कांयच ना. तुमीच पळयला हांव कितें म्हापशान कितें प्रोग्रेस आहा. 40 वर्सां आमदार तोच आहा, बीजेपी दुसरे आनी कोणूच आमदार ना. कितें तरी जावंक जाय. आमी तुमकां सांगिना की तूं तुज्या बोल्सांतले पयशे म्हणून हे कर. तूं कलांगूट पळयलात, गांवांनी तेवटेन पळय 70 तालुका पळय ते रोड पळया, लायटी पळया, ते सायनेज पळया. हांगा सायनेज सगळे काळे जाल्लेले, वांकडे जाल्लेले, कांयच ना. ते गार्डनान कचरो पडलेलो आहा तशें आहा. तेका लागून हो आमदार कितें आहा ती चेंज जावपूच जाय. आनी ही बस्ती तर ते वाचयता जाल्यार तेंच्यांनी लिगल करपाक जाय, नाल्यार 5 म्हयन्या भितर हांव ती कंटेम्प्ट पिटिशन घालतलो हेंचेर. आनी हे तर आतां डेप्युटी कलेक्टर तर आयकना न्हू ही ऑर्डर इम्प्लिमेंट करपाक, जाल्यार हांव 4 म्हयन्या भितर तेंचो एक्टिविटीज कितें करता पळय, खंयचे केसीर एक्टिविटी घेता, एक्शन घेता ती हांव आरटीआय घालून काडटलो आनी कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करतलो 5व्या म्हयन्यान. करूंक जाय. हांकां कोण आमदार जाय तो, हांकां म्हापशें डेव्हलपमेंट जाय, आपले वाचोवपाक जाय, नाल्यार हेंच्यांनी कोण हांकां कोण वाचयतलो पळय ते ठरोवपाक जाय. आनी आतां कितें आहा प्लस पॉयंट आहा कितें इलेक्शन मागीर आहा, 2 वर्सां भायर 2 वर्सांनी इलेक्शन आहा. आनी आतां 1.5 वर्सां भितर म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आहा. म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाकूच ठरतलें हांकां ते कावन्सिलर जाय काय नाका ते. 14, 15, 16, 1, 2, 17 ना 14, 15, 16, 6 आनी 1 नंबर हय हे इतले कावन्सिलर देवपाक जाय, चेंज जावपाक जाय. हे सगळे हितून एक्टिविटीज इल्लिगल वोट बँक आहा. हे लोकांनी चिंतपाक जाय, हेंची घरां वाचोवपाक जाय काय नाका, तेंच्यांनी लिगलायज करून घेवपाक जाय हेंचे कडल्यान. आतांच चान्स आहा हांकां, हे 1.5 वरां सुरला जाल्यार तुमकां कळटलें तुमच्या वांगडा ते रावता काय ना ते.